बोलो पहली बार देखा है। हम लोग को फर्स्ट टाइम एक जिराफ देखा है। एनिमल का ज़ेब्रा भी स्टैचू नहीं है, आपको लग रहा हो तो ये रियल है। वो flightless bird in the world. वो क्या है? White heron. व्हाइट हिरन। ब्लॉन्ग ब्लॉक जिराफ देखा वो व्हाइट वाला हंस रहा था। मुझे व्हाइट वाला दिख रहा है ना, वो हंस रहा था। ये तो बहुत बार देखा है। हाय गाइस, आप लोग देख सकते हैं लामा। ये बहुत सारे थोड़ी थोड़ी फोटोज भी किसी कॉटन टॉप टैमरिन। આ હું ચાલ્યા હું બધે મારી ફોટો પાડે